पिला माने आमे बहुत दिन धरी अपेक्षा करथिले आमे जो आरआई अमीन एथरो एग्जाम देइथिले तार फाइनल कट ऑफ जदी कहबे केते जीवो आमे अपेक्षा करछंती हमर रिजल्ट आसिला परे जो माने मेन रे सिलेक्शन जाउतंती स्किल टेस्ट पई किल सेट रे केते मार्क रहिची जदि कहबे से विषय आज पूरा डिटेल्स रे आलोचना करिबा पूरा आपण माने जो माने सेफ जोन रो अछंती मु से माने कहबी से माने वर्तमान लागी पड़ंतु आपणकर जदि टोटाल मार्क कहबे टोटाल मार्क केते थिला प्रथमे आमे देखिबा हमर टोटाल मार्क आपण मानकर केते थिला जदि टोटाल मार्क कहउचंती पिला माने आपणकर जो मार्क रहिची सेटा पाखा पाखी जदि कहबे 180 मार्क थिला 180 मार्क रु केते आपण माने रखिचंती केते रखिथिले आपण स्किल टेस्ट को जाइचंती बा जिबे से विषय जानिबा 180 मार्क रो जेतले एग्जाम आपण मानकर हेइथिला पाखापाखि जो माने यूआर कैटेगरी रु बिलोंग करूछंती मु सेमानक पई कहिबी सेमाने पाखापाखि 180 मार्क रु 120 प्लस जो माने देइछंती बा रखिछंती सेमाने सिलेक्शन को जाइछंती बा सेमाने को सिलेक्शन 100% हबो सेमाने स्किल टेस्ट पई रेडी रहंतु जो माने यूआर कैटेगरी रु बिलोंग करूछंती सेमानकर मार्क रहिला 120 मार्क आ जो माने एससीबीसी कैटेगरी रहिछन सेमानकर केते मार्क दरकार जदि कहबा पिला माने सेमानकर पाखापाखि जदि सेमाने 110 प्लस रखुचंती 110 प्लस रखुचंती सेमाने भी सिलेक्शन को जाउचंती स्किल टेस्ट रे सेमानकर ना आसुची जो माने एससी कैटेगरी रु बिलोंग करछन सेमानकर केते रहिबा दरकार निहाती जदि एससी कैटेगरी रु आपण माने बिलोंग करूछंती आपणकर मार्क मु कहिबी जदि आपण 90 पाखरे रखिछंती बा 90 रु आपणकर 85 रु 90 मध्य रहिछि आपणको मध्य स्किल टेस्ट पई डका जाउछे तेनु आपण माने पूरा रेडी रुहंतु आपण मानकर एग्जाम अटेंड करिबा पई बा स्किल टेस्ट रो जो क्वेश्चन आसीबो ताकू करिया पई तेनु जो माने एसटी कैटेगरी रहिचंती सेमानकर सेफ जोन जदि पचारिबे मु आपण मानक कहबी एसटी कैटेगरी रो सेफ जोन होची 80 प्लस जदि 80 प्लस आपण माने भी रखुचंती आपण मानकू स्किल टेस्ट पई डका होची टोटल स्टूडेंट जदि कहिबे पाखा पाखी आपनकर केते स्टूडेंट टोटल थिले जो एई मेन एग्जाम प्रिलिमिनरी परे से जहाँ तार गाइडलाइन रो अच्छी जहाँ अपन को दोइछि नोटिस रे 3 गुणा पिला को डकेइछि 3 गुणा पिला कहले पिला माने केते पाखापाखि आपण मानकर पोस्ट रहिछि 2800 रु 29 तार 3 गुणा 2800 रु 29 रो 3 गुणा जदि आपण माने नउचंती पाखापाखि 9000 समथिंग पिला आपण माने मेन परीक्षा देइछंती 9000 पिलांकु तो से आउ कौन करिवो स्किल टेस्ट पाई नबो ने स्किल टेस्ट पिला पाई 1.5 गुणा पिला नबो 1.5 गुणा पिला माने कहले आपण मानकर जति की पोस्ट रहिछि तार 1.5 गुणा पिलांकु स्किल टेस्ट रे नबो जोटा रे की स्किल टेस्ट रे जदि आपण माने टोटल मार्क कहिबे 50 मार्क रो रहिछि एटा नॉर्मल क्वेश्चन रहिबो आपण माने जदि प्रिपरेशन होउचंती ताला आराम रे आपण माने बजै परिबे एथिरे किछि असुविधा नाही जदि आपण 9000 पिला बा 9000 स्टूडेंट्स आपण माने एग्जाम अटेंड करिसंती ताले आपण मानकर जो कैटेगरी आपण मानकु मु जणाई देली यूआर जदि 120 प्लस रहउची आपण माने रेडी रुहंतु एससीबीसी जदि 110 रहउची रेडी रुहंतु एससी जदि 90 रहउची रेडी रुहंतु एसटी जदि आपण 85 रु बा 80 रु ऊपर को रहिची आपण रेडी रुहंतु ताले वर्तमान आमे जानले स्किल टेस्ट रे आपण मानकर केते मार्क आसीबो स्किल टेस्ट रे जो मार्क रहिला आपण मानकर 50 मार्क आसीबो एई जो 1.5 गुणा पिला नबो बा 1.5 गुणा पिला को जो कॉल लेटर आसीबो बा आपण मानकर रोल नंबर प्रोवाइड करा जिवो सेही मानकू स्किल टेस्ट पई डका जिवो स्किल टेस्ट रे आपण माने 1.5 गुणा पुला रु फुणी काम करा हबो किछि पिला को काटी दिया जिवो जोटा कि आपण जदी 3000 रो 1.5 गुणा दउचंती ताले पाखा पाखी 4200 रु 4300 पिला को स्किल टेस्ट रे डाकिबो बुझी पाले जो मानकर प्रथमे जो माने ऑप्शन जहाँ भी देई थांतु जो मानकर प्रथमे मु कहबी गोटे जिंस एटी मने रखंतु आपण मानकर जो माने प्रथमे आरआई ऑप्शन देइचंती सेमानकर प्रथमे जदि भल रैंक रही ताले सेमानकु प्रथमे
ସେମାନଙ୍କର ନେଇଯିବ ବା ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ARI ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତା ତଳକୁ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିଛି ନମ୍ବର, ତାମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ନେବ ISDC ପରେ, ସେମିତି ସିରିଏଲି ନେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କହିଲି ସ୍କୋର କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଠୁ ପ୍ଲସ୍ ବା ତାଠୁ ଉପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 50 ମାର୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଲେଭୁଲଟା ବି ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର ଆସିବ ତାଠୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ସିରିଏଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ସିରିଏଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ 160 ପ୍ଲସ୍ର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ 160 ମାର୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର 0 ରହିଛନ୍ତି। 160 ମାର୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 0 ରହିଛନ୍ତି। 150 ପ୍ଲସ୍ରେ ପିଲା ଯଦି କହିବେ, ଯେଉଁଟାକି UR କାଟାଗୋରୀର ମାତ୍ର 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଅଦର କାଟାଗୋରୀର ଆପଣମାନଙ୍କର 0 ରହିଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 145 ପ୍ଲସ୍ର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି, URରେ 32 ଜଣ, SC/BCରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଜଣ, SCରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, STରେ 0 ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ସେଇ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 110 ପ୍ଲସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ ରହିଛି, ନେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି 50 ମାର୍କର ରହିବ, ସେଇ 50 ମାର୍କଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ, 50 ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମଟା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମରେ କେମିତି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ। ଆଉ 50 ମାର୍କରୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ 40 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି RI ପୋଷ୍ଟଟା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିଲେ ଯଦି କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୋରର ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ 15ରୁ 17 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ।